gamit tanaw nimo positive ka Positive sir kaya naka kuan kong gahapon siya nakagamit ko. nagamit ka gahapon. Yes, karon mga igala no, natakon diri sa area mismo sa gipaygan nga drug operation sa atong mga operatiba sa Balingasag Police Station. Then pasikop gyud pinagi sa drug operation ang usa ka suspetsado. Then ni nga mga orasa. Sa itong pangalan? Dominador Madronio. Dominador Madronio. Edad? 42. 42 anyos. Minyo? Ano na ikuan ka? Living partner. O nagtrabaho sa? May trabaho sa manicure sa nagkuan ka na lagat, manicure ana. So, lumagig nga taga Ligangaw. Na kani pila na ka tuig ka nga liyok sa drugs. Kuan pa lang sir, magduha pa lang ka bulan sir. Duha ka bulan pa? Okay ka na nining atong mahitabo karon? Sir. So kung ato pananglitan kung unsa may imong ika-sulti ano ning sa atong mga personal labi na gid na involved gyapon sa droga nawa pa makasuway may tungod na ning imong na testingan imong nasuwayan karon ika-sulti lang. Dili na ni sila mo gamit na ning droga kay isud kayo mapriso. First time pa nimo karon sir. Sa imong handa gani? Yoyong. First time pa nimo yung? First time na karon dili nga gud maayo nga magdroga. So sa imong paminaw lesson learning karon nga natabo sa imo. Sir. Paganglitan kung makagawas ka ni karon paminaw nimo o mabalik o bagyap mo ka sa pagpayot sa droga. Dili na siguro siya. Dili na. Ang imong mga kaigsuonan tabang baka sa imo sa imong natabo. Dili ito sila mo sir. Ba? Luman tigil ka diri taga Balingasag yung ba? Luman yung taga diri. Madronio ba do? So panyo kung i-drug test ka normal magid na ang drug test. I-drug test ka paminaw nimo magup mo lang ka nagagamit. Tanaw nimo positive ka. Positive sir kaya naka kuan kong gahapon siya nakagamit ko. Nagamit ka gahapon? So sa drug test makita mo gina. Kaya kagamit man kagahapon positive ka. Sir. So salamat ug karon ang atong operator nag-inventory pa man. Karon ipakita sa imo ang kukutob sa nakuha sa imo possession dito sa lang inventory og pirmahan nimo aron makita nga pamatuod nga tinuod ang ilang gihimo og legal gyud ang atong gibuhat nga operation. Salamat yung og sir.